بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وقالت العائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. أما بعد. Во името на Аллах, милостивиот премилостив, со Негово име започнуваме и со Негово име ќе завршиме. Благодарноста му припажа на Аллах, Господарот на сите светови, Владарот на судниот ден, познавателот на видливото и невидливо, оној без чија дозвола ниту капка дожд не смее да падне, ниту лист од гранка не смее да падне без дозвола на Аллах Джелле Джелалуху. Салават, селам, мир и спас и благослов му донесуваме на нашиот избраник, на нашиот пейгамбер, на нашиот миленик Мухаммед ибн Абдилlah саллаллаху алейхи васелем. Мир и спас врз него, врз негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Почитувани драги браќа, почитувани сестри, почитувани пријатели, дозволете ми на почеток да ве поздравам со универзалниот поздрав на жителите на Дженнет, со универзалниот поздрав на припадниците на Исламот, со универзалниот поздрав на сите пегамбери и жители на Дженнет. Саламуллахи алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Пак ми причинува голема чест и огромно задоволство што можеме да ви се обратиме во неколкуте наредни минути со една актуелна тема, тема која не засега сите нас, посебно имајќи во предвид кога влегуваме во последниот круг од овој благословен месец Рамазан и Шериф. Поштовани драги браќа, последниот круг на месец Рамазан и Шериф, последните 10 денови од Рамазан и Шериф, се една непроценлива прилика, можност и шанса за вистинските верници да ги искористат овие денови максимално, да го збогатат багажот на нивни добри дела. Ако погледнеме во Аллаховите зборови, каде Господарот Аллах Азза ва Джелле се колни вал феџр ва лејалин ашар, и жими зората и 10 ноќти, во коментарот на овој курански ајат, жими зората и 10 ноќи, поголемиот број на исламските научници е на став дека тоа се однесува за 10 ноќи пред Курбан Бајрам. Тие се првите 10 дена од Зулхиџа. Меѓутоа, имајќи го во предвид мислењето на Ибн Аббас, ради Аллаху анху, на Ибн Аббас и на Муџахид, каде што тие сметаат и коментираат дека Аллах Джелле Джелалу се колне во зората и во 10 ноќи, дека тие 10 ноќи се однесуваат и за последните 10 ноќи од Рамазан и Шериф. И затоа ние го спомнавме ова мислење на Ибн Аббас. Без оглед, ние знаеме дека овие последни 10 ноќи или 10 дена од Рамазан и Шериф се посебно вредни, посебно значајни и со голема вредност и тежина кај Господарот на Аллах Джелле Джелалу. Па верникот, ревносниот муслиман, тој се труди по секоја цена да го искористи максимално ова време, овие последни рамазански денови од Рамазан и Шериф. Пренесува Бухари, пренесува има Муслим од Аиша ради Аллаху анха, дека Аиша ради Аллаху анха рекла:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان Pejgamber sallallahu alaihi wasallam vo posljednite 10 dana od Ramazani šerif ahja lejle gi oživoval ove noći wa ajqava ahlahu i abudal svoja ta familija wa šedda al mi'zar i ostegnuval svoj pojas dodeka vo predanijeto vo verzijata na ima Muslim jadda wa ijtahada wa šedda al mi'zar posebno se angažiral, posebno se aktiviral i go stegnuval svoj pojas v ovih posljednji 10 dana od Ramazani šerif. Pa zato, dragi braća, da počnemo od početok. Ahja lejl gi oživoval noćite. Oživovanje na noći kaj Pejgamber sallallahu alaihi wasallam v koja smisla? Nije daneska ako pogledneme vo ummetov, daneska ummetov gi oživova noćite. Međutim, na koji način gi oživova? Gi oživova stojeći pred televizija, sljedeći go evropsko to prvenstvo, praznite muabeti, bezdelnišenje, nije gi oživovame noćite. I povećati od mnogo muslimani, v ovije ramazanski noći stojati do sifir. Međutim, na koji način gi oživovat? Na koji način gi pominuvati, gi provedovat? Tije noćni, skapoceni, vredni časovi. Pejgamber sallallahu alaihi wasallam ahja lejl, ja oživoval noćta. Međutim, na koji način je oživoval? Ja oživoval so noćen namaz, ja oživoval so klanjanje, ja oživoval so čitanje na Kuran, gi oživoval tije noći so razmisluvanje okolo Allahovite ajeti. To znači oživovanje na noćite, so spomnuvanje na Allah dželle dželaluhu. Vtoro, wa ajqava ahlahu, i abudal svoja ta familija. Vidite, dragi braća, Pejgamber sallallahu stanoval da klanja, međutim je budali svoja ta familija i ta da stane i da klanja noćen namaz, da čita Kuran, da pravi zikr na Allah dželle dželaluhu. Videći će dojde den koje Allah azza wa dželle go spomnal do Kuran. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Den koga čovjek će bega od svoj brat, od svoja ta majka, od svoja ta žena i od svojite djeca. Li kulli mri'in minhum jaume idin ša'nu yugni. To je den se koji će go zasega lično svoja ta sostojba. A to je sudnji den. Pa da li sakaš tvoja ta sopruga, tvojite djeca, tvojite najbliski i tvojite najsakani da se priključat so tebe vo džennet, inša Allahu ta'ala. Togaž nemoj da dozvoliš ti je da spijat, a ti da se moliš na Allah dželle dželaluhu. Nije spomnav me deka Ebu Hureyre radijallahu anhu, koji je prenositelj na najgolem broj na hadisi na Pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hureyre radijallahu anhu veli na sudnji den bliskite i dalečnite i oni koji gi poznavaš i oni koji ne gi poznavaš će se obesati za tvojite ališta i će reći: o Allah, ovoj znaš je ne opomena, o Allah, ovoj ne povika, o Allah, ovoj ne predupredi. Ako sakame da Allah azza wa dželle ja priključi naša ta familija so nas vo džennet, togaš da gi budime našite zajedno so nas da se angažirame vo ibadet na Allah dželle dželaluhu. Prenesu nam Ahmed deka Pejgamber sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rekao: rahim Allahu mri'an, Allah da mu se smiluje na onaj čovjek koji će stane preko noć da klanja i potom ja budi svoja ta familija. Pa ako odbije i frli voda, ja isprska so voda u lice da stana zajedno da klanjat. Allah da se smiluje na ona žena koja će stane da klanja, pa potom ako odbije nezini odmaš, mu frli voda, stanat zajedno da klanjat. To je, dragi braća, popomaganje na mažot i ženata vo pravenje na dobri dela, vo pravenje na ibadet na Allah dželle dželaluhu. Potom produžava Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam i Aisha veli wa šedda al mi'zar i go stegnuval njegovjet pojas. Tukaj ima dve tolkuvanja.
Бидејќи кога ќе рече во јазикот, го стегнувал појасот, ги стегнувал забите, ги засукувал ракавите, тоа значи дека посебно пејгамбер салаллаху алейхи ва селем се ангажирал во правење на добри дела. Бидејќи Аллах во Куран вели: "Ја Јахја, худил китабе кува." О Јахја, и земја цврсто книгата, земја стабилно, неколебливо книгата. Уверава нема чеив, уверава нема желби, уверава нема попуштање. Она што доаѓа од Господарот на световите, тоа мора да се прифати цврсто и неколебливо и мора да се извршува. Не смееме да дозволиме да бидеме рамазанли само. Мораме да бидеме ибадетши кај Господарот Аллах джелле джелалуху. Во друго толкување, дека пејгамбер селем го стегнувал појасот, тоа значи дека пејгамбер селем кане јаътазилу ниса, се изолирал од своите жени. Тоа значи дека во овие последни 10 ноќи пејгамбер селем не легнувал во постела со своите сопруги, туку комплетно, целосно се посветувал на ибадет на Аллах джелле джелалуху. Па дали умметот на Мухаммеда саллаллаху алейхи ва селем денеска е свесен за овој суннет на пејгамбер селем, имајќи во предвид дека нашиот пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем кане јаътекифу фил ашри ал-авахир, дека во последните 10 дена од Рамазан и Шериф пејгамбер селем правил иетикаф. Овој суннет е денеска замрен во исламските средини. Иетикаф значи да човекот 10 дена се изолира, се затвори во џамија, правејќи ибадет, правејќи зикр, читајќи Куран 10 дена во последниве 10 дена од Рамазан и Шериф, да му се посветиш на Аллах джелле джелалуху. Затоа, драги браќа и сестри, овие 10 дена се последен круг. Вие знаете дека во последниот круг е најважно, кога човекот треба да даде максимален труд. Тоа е слично како завршетокот на некоја олимпијада или првенство, кога доаѓа осмина финале, па четврно финале, па полуфинале, па финале. Колку што оди кон врвот, колку што оди кон крајот на завршницата, толку повеќе е интересно, толку повеќе е активно. Дали ние кога во прашање и нашата вера, кога доаѓаме при крајот на Рамазан, сме поактивни, сме посврсти, имајќи во предвид дека во овие последни 10 дена се наоѓа Лейлетул Кадр, се наоѓа ноќ која е повредна. Лейлетул Кадри хајру мин елфи шахар. Лейлетул Кадр која е повредна од 1000 месеци. Повредна од 1000 месеци. Пресметано 1000 месеци е 83 години и 4 месеци. Само за една ноќ имаш севап и награда кај Аллах джелле джелалуху 83 години и 4 месеци. Пренесува имам Табери и пренесува Ибн Кесир во нивните тефсири дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем им раскажал на асхабите, им раскажал на неговите асхаби, другари, дека порано во Бену Исраил, во народите кои биле пред умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, имаше човек кој 100 години му правил ибадет на Аллах джелле джелалуху. 100 години кане юџахид фи сабилилlah, се борел на Аллахов пат 100 години. Асхабите се зачудија. Божи пејгамбере, ако тој 100 години војувал на Аллаховиот пат, ние немаме толков животен век кој можеме да го посветиме на Аллах джелле джелалуху. Кога просечен век на умметов, како што вели пејгамбер селем во веродостоен хадис, амару уммети ма бейне 60 wa 70. Просечниот животен век на овој уммет е меѓу 60 и 70, помало или погоре. Просечниот век на овој уммет 60, 70, мало горе или мало доле. Додека 100 години во претходните луѓе, во претходните народи, тие имале долг животен век. И на асхабите им паднало тешко. Тие нема толков животен век, 100 години да ги посветат на ибадет на Аллах джелле джелалуху. И тогаш Аллах азза ва джелле со неговата мудрост, со неговото знаење, со неговата милост кон овој уммет, Аллах азза ва джелле им ја дава ноќта на Лейлетул Кадр. Им ја дава една ноќ која е повредна од 83 години и 4 месеци. Меѓутоа, за кого? Мен каме Лейлетул Кадр иманен ва ихтисаба гуфира леху ма тaqaddama min ذنبه. Хадис Бухари и Муслим.
koji će ja pomine, koji će ja provede vo ibadet, noćta na kadar, so iman va Allah i so smetajči na nagrada, znači so iman va Allah dželle dželaluhu i smetajči nagrada kaj Allah dželle dželaluhu, gufire lehu ma taqaddama min dhanbih, će mu dat prosteni minatite grevovi. Allah azza wa dželle ne dade ova noć, Lejletul Kadr, koja se nalađa vo posljednite neparni noći na Ramazani šerif. I zato mnogo pogrešno je ako nekoj v ovih posljednjih 10 dana ili posljednjih 10 noći od Ramazan se zaokruži sebe sim, se angažira samo u 27. noć. Bideći Ibn Hajar Askalani, jedan poznat islamski autoritet, to je smeta deka Lejletul Kadr se koja godina kruži. Ovo je molam, poštovani dragi braća i sestri, koji prosakuvam najgolemo dobro i na dunja i na ahiret, deka Lejletul Kadr se koja godina kruži. To znači deka ova godina možno je da je 21. noć, drugata godina 23. tretata 29. ili 27. Da kruži. I zato je potrebno angažiranost i angažman kompletno v ovih posljednjih 10 noći od Ramazani šerif. Međutim, ako i nas je zemeno kako 27. noć, iako ima argumenti deka je možno 27. noć, međutim, ne smijeme da se ograničime sebe si samo na 27. noć. Poto, v ovih posljednjih 10 dana od Ramazani šerif, nije ovoj Ramazani šerif koji isprašame su sadakatul fitr, su vitri. I to mora da se izvadi i da se podeli vitrato pred klanjanje na Ramazanski bajram. Bideći veli pejgamber sallallahu alaihi wasallam koji će podeli pred bajram, to mu je vitr. A koji će podeli posle klanjanja na bajram, to već je samo obična sadaka. I zato delata koji će gi napravime v ovije posljednji 10 dana ili noći od Ramazani šerif se posebno vredni i posebno nagradeni od gospodara od Allah dželle dželaluhu. Poznati od šejih, imam i hatib u Mesdžidul Haram vo golemata džamija vo Meka, šejh Mahir Muajkili, ni preporačuva 3 vredni soveti, ni preporačuva 3 vredni preporaki, nasihati za ummetot. Da gi sprovedeme, da gi poslušame, naučime i primenimo u praksa ove 3 soveti od ovoj golem šejh Mahir Muajkili. Kada je što šejh Mahir veli, dragi braća i dragi sestri i pripadnici sledbenici na ovoj din islam, v ovih posljednji 10 noći od Ramazani šerif da se potrudime sve koja večer baram po 10 denari da podelime sadaka. Veli ovoj šejh, bideći ako sve koja večer podelime po 10 denari ili po suma koja nije posjeduvame, pomalo ili poveće, ako nije podelime sadaka v ovije 10 noći, sve koja večer, posle akšama ili posle acija, bez ogled, vo noćite na Ramazan, i ako trefime noćta na Lejletul Kadr, togaš nam će ni se zapiša sevap i nagrada kaj Allah dželle dželaluhu, kako da sme podelile sadaka i da sme delile sadaka 83 godini i 4 meseci. Koliko je to vredno? Imajući go vo predvid hadisov na pejgamber sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin illa wa yusukallimu rabbuhu, nema niko od vas koja će umre, a da ne zastane da razgovara sa gospodarom Allah dželle dželaluhu. Sve koji će razgovara sa Allah dželle dželaluhu, direktno, neposredno, bez preveduvač, bez tolkuvač, direktno ti i gospodar od Allah dželle dželaluhu. Pa čovjek ko će pogledne na desna strana, fela yara illa ma qaddam, i nema da vidi ništa drugo osven ona što go sramotilo. Potom će pogledne na lijeva strana i nema da vidi ništa drugo osven ona što go sramotilo. Potom će pogledne pred nego i će vidi džehennemot, će vidi pekovod. Pa potom reče pejgamber sallallahu alaihi wasallam, ittakullah walau bi shiqqi tamar, plašete se od Allah, pa duri i so polovina urma
da se spasite od džehennemskih ogan. Ittaqun nar, plašete se od džehennemskih ogan, pa barem i so polovina urma. So drugi zborovi kažano, polovina urma, koja će ja podeliš u imena Allah dželle dželaluhu, ta urma možno je da te spasi na sudnji den od džehennemskih ogan. Ovo je prvi od sovet. Vtor sovet, potrudi se sekoja večer, posle taravija, posle jacija, doma, da klanjaš 2 rekati noćen namaz. 2 rekati noćen namaz. Sekoja večer, u ovih posljednjih 10 noći, bideći, veli šejh Mahir, onaj koji će klanja sekoja večer, barem 2 rekati noćen namaz, to je sigurno će ja potrefi noćta na kadar. I toga će mu biti zapišan sevap kako da klanjalo 83 godini i 4 meseci. 83 godini i 4 meseci da klanjal dobrovoljen namaz. Kolika je to nagrada, koliko je to vredno delo. Wallahi, prenesuva imam Taberani, so verodostojan lanec na prenesuvači. Hadisun sahih, hadis autentičen od pejgambera sallallahu. Deka pejgamber sallallahu alaihi wa sallam pomina vo grobišta i zastana pokraden grob i praša men sahibu hadal kabar, ko je sobstvenik od ovaj grob, ko je umreni od ovaj grob. Kalu filan ibn filan, mu rekao Božji pejgambere, u ovaj grob ima zakopan čovjek, filan ibn filan. I reče pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, rek'atan khafifetan khayru lahu min dunjakum. 2 lesni rekati, kao ovo što je u grob, da može da gi klanja, je povredno kaj nego odseli od vaš dunjalog. Zamisli ga ova, 2 rekati, umreni od, što je zakopan u grobišta, da ima možnost, da ima prilika, da ima šansa da klanja 2 rekati, za nego je povredno odseli od ovoj dunjalog što nije go posjedujeme i živeme na nego. Međutim, nije, koji sme na ovoj dunjalog, nije sme pasivni, nije sme ravnodušni, noćite, denovite, ramazanskite denovi, ni pominuvat vo pasivnost i neangažiranost. Međutim, ako će umreme, kako što je Ebu Hamid al-Gazali, nasu nijam, fe idha matu i tehkazu, luđe to spijat. Međutim, ako će umrat, toga će se razbutat. Zato da se potrudime, barem 2 rekati, u ove posljednji 10 noći od Ramazani šerif, da klanjame so nadeš, deka će ja potrefime noćta na kadar, pa će ni se piši tolika nagrada. I treto, veli ovoj šejh Mahir Muajkili, Allah da go čuva i da go zasvrsti na dinot, veli, trudi se, sekoja večer, bilo pred spijenje, koja će odiš doma, potrudi se da proučiš 3 pati suretul Ihlas. Sure, kul hu Allahu ahad. Videći rekao pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, suretul Ihlas ta'adilu thuluthul Kur'an. Suretul Ihlas je vredno kaj Allah kako 1/3 od Kur'anot. 1/3 od Kur'anot. 3 pati kul hu Allah go izučiš kako da si go prošlo cijeli od Kur'an. Sevap, nagrada kaj Allah dželle dželaluhu. Pa znači, onoj čovjek koji sekoja večer će prouči 3 pati kul hu Allah, kako da napravi hatme kaj Allah dželle dželaluhu, pa ja potrefuva noćta na lejletul kadar, će mu se napiša sevap kaj se višnjot i vozvišen gospodar Allah dželle dželaluhu, kako da čital 83 godini i 4 meseci, kako da go čital hatme na Kur'an. Ovi je se, dragi braća, vredni nagradi, ovi je se ogromni nagradi, međutim, za kogo? Za kogo su ovi vredni nagradi? Veli Allah azza wa jalla, inne fi dhalika la zikra, ovo je opomena, ovo je sovet, limen kane lehu kalbun, za onaj koji ima srce, onaj koji ovi je zborovi gi svača i prifaća so kompletna serioznost i ozbiljnost deka dođat od gospodara od Allah dželle dželaluhu o alka sam'a i koji posvetuje vnimanije i svoj sluh go nasoči kon ona što se kažuva. Da gi iskoristimo, dragi braća, ovi je posljednji 10 dana, ovi je posljednji 10 noći od Ramazani šerif. Vo angažman, bideći vallahi, će dojde den
Jaume tuble sarair, den koga site nešta će izlezat na videlina. Den koja čovjek će reće, ja lejteni, će reće, teško mene, kad demtu li hajati, koliko prilik ima v ovoj život, a ja gi prepuštiv. A Ramazanov te prilika, šansa koja je od neprocenljiva vrednost, koja Allah zna da li na godina povtorno će go dočekame. Zato, dragi braća, Allah dželle dželaluhu vo Kur'ana zimušan spomnuva deka vernikot će se kaje toj den, će se kaje zašto ne napravili dobri dela. Allah u Kur'an veli وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي. I pobrzajte se odeljenje, pobrzajte se pružanje na pomoć od ona što Allah vi dao. Min qabli an yati ahadakum al-maut, pred da vi dojde den koga čovjek će reće leula khartani, gospodaru moj, ako malku go odložeše, ako barem ušte malku mi dadeše vreme, togaš la saddaka, mnogo će delam sadaka, wa akum min as-salihin, i će vidam dobar čovjek. Wa lan yu'akhir Allahu, međutim gospodarot nikomu nema da mu pruži ta šansa, nema da ima popraven ispit da se vratime na dunja, da go nadomestime ona što smo go prepuštile. Zato, dragi braća, ovi je posljednji 10 dana od Ramazani šerif, posljednji noći od Ramazani šerif, da ga iskoristime maksimalno, cvrsto, silno, da vložimo od sebe trud i napor, kako ovo posljedan krug na nekoj maraton, kada je što ima vredna i ogromna nagrada, da dademe sve od sebe, ovi je denovi, ovi je posljednji noći na Ramazani šerif, da ga iskoristime u pravenje na dobri dela, v ispolnuvanje na gore navedenite i spomenati ovrski sprema Allah azza wa jalla. Gomolam Allah azza wa jalla sa njegovite ubaviminja i sa njegovite sovršeni svojstva, Allah da nek otvori naše to srce, da ja trgne prašinata od našite oči, da ni dade sila i moć da istrajame u ovije 10 posljedni ramazanski denovi noći vo pravenje na dobri dela i inša Allah ta'ala da potrefime noćta na Lejletul Kadr, inša Allah ta'ala. Allah go molam da me blagoslovi i mene i vas i site vi, dragi braća koji ne sledite, Allah azza wa jalla da vi go primi vaši od ibadet i site ovije denovi koji gi posvetivte na vaši od gospodar Allah dželle dželaluhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.